karong buntag gagaw kay mag-spray ta. Sa ita mag-spray gaw. To ang carrots. Ragaw. Itong disina gaw. Urtiba. Nagaw. Dikon o Megatonik. Mao din na itong gamit ng disina gaw o gani karong buntaga gaw kay nakabalita man ko nga ni mahal na daw ang carrots. Way dagang istorya gaw. Ato din ang bumbahan og spray kay aron nga kanang muhimsog ang iyang dahon og dili maduulag mananap kay ingon man gud sila gaw nga ni mahal na daw ang carrot sa market price. Maong akong gidadalian og spray gaw kay isa ka semana gaw mo spray gid mi dinhi as bukid og kaisa diha sa mong tanom kay aron nga kanang ang iyang dahon gaw is makasuyop og mga fertilizer gaw. Sama ani akong spray gaw nga naman ni pulyar o gani gaw kuyugi ko ninyo aron nga makita mo kung spray hono ron nga perting dakuha. So fast forward ta mga agaw kay aron nga di po mo mapulan sige glantaw ani ako ang farm life content tungod kay ako gini siyang gi tuyo og share diha ninyo aron pod ba nga may baw-an ninyo og unsa ka di lalim nga moatiman og mga gulay sa diha nga mag-garden ta mga agaw. So kani ang pagproseso gaw sa pag-spray gaw is ang akong gamit ani is ordinary sprayer lang gaw. Maong atong i-fast forward gaw aron nga dili kayo ka irita diha gaw sa siglantaw. Mao na nga og imo ning humanon nga video gaw daghang salamat sa mga gaw kay pinaagi si muhang paglantaw nakatabang kanako. I hope gaw nga sa simple nga pamaagi ug sa simple nimo nga paglantaw pag-click nini nga video nakatabang ka sa kuha gaw tungod kay sa imong views usa na nakadako nga tabang nako gaw. Salamat gaw og unta padayon ang inyong pagsuporta nako dinhi mga agaw bisan tuod og bag-o ra ko nag-content dinhi sa amo ang garden tungod kay ganahan ko gaw nga i-share ninyo ang amo ang mga tanom tungod kay aron nga mabaw-an ninyo ba ug unsa gyud kadili lalim magatiman og mga pananom gulay gaw. Mo ni gaw og mo ni update sa tuwang karot kana lang og maayong adlaw og God bless sa tanan.